بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خيركم من تعلم القرآن وعلمه तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अत-तकासुर को हिफ्ज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून कल्ला सौफ तअलमून कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तकासुर हमने हिफ्ज़ की। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।